नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 26 तारिख बुधवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर 28 रे मुख्यमंत्री गृह रे अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। विधानसभा रे नवेम्बर 27 रु आरंभ हेबाकु थिबा अतिरिक्त बजेट अधिवेशनर अव्यवहित पूर्वरु राज्य मंत्री परिषद बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। लोकसभा भवनर तृतीय महला रे सोमवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य मंत्री परिषद बैठक में 10,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार अतिरिक्त बजेट को अनुमोदन मिलिथिबा विश्वस्त सूत्ररु जणा पड़िछि। 28 तारिख रे मुख्यमंत्री गृह रे अतिरिक्त बजेट उपस्थापन करिवे। तेबे 2024-25 वर्ष पई राज्य सरकार 12,156 कोटी टंकार अतिरिक्त बजेट आनिथिले। सेथिरे सरकारी कार्यक्रम बाबद 10,155 कोटी टंका रहिथिबा बेले प्रशासनिक व्यय बराद 1,685 कोटी एवं अवशिष्ट टंका अन्यान्य बाबद खर्च अटकल रहिथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर चलित वर्ष राज्य में बाघ संख्या वृद्धि पाइछि। एने पीसीसीएफ प्रेम कुमार झा सूचना दैछंती। चलित वर्ष शिमिलीपाल रे बाघ संख्या वृद्धि पाई 32 रे पहुंचिछि। गत वर्ष तुलना रे 5टी बाघ अधिक बढ़िछंती। सेहिपरि शिमिलीपाल रे 9टी छोट बाघ थिबा गत 2 मास तळे होइथिबा सर्वेरु जणा पडिथिला। जदियो व्याघ्र गणना तथ्य अनुसार व्याघ्र सर्वे रिपोर्ट 2026 जून मासरे आसीबो, हेले वन विभागर पर्यायक्रमे करा जाउथिबा आभ्यंतरीण सर्वेरु एभली तथ्य सामना को आसीथिबा कहिसंती पीसीसीएफ प्रेम कुमार झा। ओडिसा रे बाघंक संख्या रे वृद्धि हेबा राज्यर वन्यप्राणी संरक्षण प्रयासर सफलता को प्रतिफलित करुछि। भारत रे बाघंक संख्या 2006 रु 2018 मध्यरे 30% वृद्धि पाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गतकाली राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषदर बैठक बसिथिला। एथिरे साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभागर 3टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। राज्य सरकारक अधीनस्थ ख वर्ग और ग वर्ग अंतर्गत विभिन्न सेवा और पदवी रे नियुक्ति निमंते मिलित स्नातक स्तर नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2022 रे संशोधन करा जाइछि। नियमावली 22 रो शेड्यूल 1 रे 4टी नुआ पदवी को शामिल करा जिवो। उच्च माध्यमिक स्तर किंबा समान स्तर स्वतंत्र सेवा और पदवी पाई मिलित नियुक्ति परीक्षा नियमावली 22 रो संशोधन करा जाइछि। मिलित नियुक्ति परीक्षा नियमावली 22 रो शेड्यूल 1 रे 11 गोटी भिन्न पदवी अंतर्भुक्त करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर घन कुहुडी नहीं आगामी 24 घंटा अर्थात आसंता काली सकाळ 8:30 पर्यंत 2टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेही 2टी जिला हैला सुंदरगढ़ और कोरापुट। सेठारे कुहुडीर दृश्यमान दूरता 50 मीटर रु 200 मीटर मध्यरे रही पारे। परवर्ती 6 दिन पई कोनोसी चेतावनी नाही। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान पक्षरु मंगलवार जारी होइतिबा ट्वीट रु एही सूचना मिलिछि। गतकाली सकाळे राज्यर राउरकेला रे अति घन कुहुडी और कोरापुट और फुलवाणी रे घन कुहुडी देखा जाइतिबा बेले भवानीपाटना रे मध्यम धरणर कुहुडी एवं अन्य केतक स्थान रे हालुका कुहुडी देखिबाकू मिलिथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेबो देशर ईस्टर्न रिजियनर मेगा टेक सिटी। उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पक्षरु अनुष्ठित समृद्ध ओडिशा 2036 कॉन्क्लेव को उद्घाटन करी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कहिसंती जे वर्तमान ओडिशा रे प्रकृत शिल्प विप्लव आरंभ होईछि, जहा ओडिशार दशा और दिशा को निश्चित भाबरे परिवर्तन करिवो। एही अवसर रे समृद्ध ओडिशार रोड मैप विषय रे कहिबाकू जाई मुख्यमंत्री कहिथिले जे आम राज्यर अर्थनीति वर्तमान प्राय 120 बिलियन डॉलर रही। 2036 सुधा 500 बिलियन डॉलर करने हेले आमको आसंता 10-11 वर्ष भितर प्राय 5 गुण अभिवृद्धि हासिल करने को पड़िबो। एथिपाई आमे भित्तिभूमि शिल्प और स्किल डेवलपमेंट उपर फोकस करूछु। आपण माने जानती वर्तमान सुधा 2 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोग करा जाई 84 शिल्पर शिलान्यास होईछि एवं एहा द्वारा 1,64,000 नियुक्ति सुनिश्चित करा जाई पारिछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बात्यार गतिपथ को नहीं बड़ सूचना देले पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका। अवपातर रूप नेला सृष्ट लघुचाप। यह अधिक घनीभूत होई आसंता 24 घंटा भितर गभीर अवपातरे परिणत हेबो। तेबे अंडमान उपरे थिबा अवपात 24 घंटारे बात्यारे परिणत हेबो। एही बात्यार सीधासळख प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो नाही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना दैछंती। किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो, शीतर प्रभाव सामान्य रहिबो, किंतु आज 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा कमिबो। राज्य रे शीत अनुभूत हेबो। आसंता 7 दिन पर्यंत राज्य को वर्षा भय नाही बोली पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ह्यूमन सागरक मृत्यु घटना रे उच्च स्तरीय तदंत पई मुख्यमंत्री को चिठी। हाईकोर्ट बार संघ जुग्म संपादिका आईनजीवी पद्मालया महापात्रक चिठी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किंबा क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत दाबी करा जाइछि। जदि परिवार समर्थन मिले तेबे हाईकोर्ट रे मामला रुजु हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर खंड खंड होई भांगुछि बीजेडी। नवीन को चिठी लेखि इस्तीफा देले राज्यसभा सांसद
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ସିନିୟର ସିଟିଜନ ସେଲର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ସେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ଏହି ପଦବୀର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀରେ ସେ ରହିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ପୁଣି ବାଦ ପଡ଼ିବେ 50,000 ମହିଳା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 50,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମରେ 5 ଏକର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାମରେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଟ୍ରିକ ପରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲେ 43,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ହଠାତ୍ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏକାଥରକେ 43,051 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନି। ଫର୍ମ ପୂରଣ ଦୂରର କଥା, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫୋନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ 4,16,961 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେମାନେ 2026ରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ପରିଷଦର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2026ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ 3,73,910 ଜଣ ରେଗୁଲାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନାମ ଲେଖା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ 43,051 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। କଳା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 34,625 ଜଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ 4,231 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 3,199 ଜଣ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଭାଗରେ 996 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଜାରି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଏକ କଟକଣା ଜାରି କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କେଶରୀ ଟକିଜ ଛକରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଏଜି ଛକରୁ ପିଏମଜି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେବେ ଏବଂ ଆଇଜି ପାର୍କ ରୋଡ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ପିଏମଜି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ନିକଟରେ ସଂଲଗ୍ନ ଲେନ୍ରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। 120 ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ବାଟାଲିୟନ ସ୍କୋୟାରରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାୱାର ହାଉସ ଛକରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ରାଜଭବନ ସ୍କୋୟାରରୁ ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ 120 ବିଏନ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତଥାପି ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମେତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ଭବନ ଭଳି ସରକାରୀ କୋଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଏକାଥରକେ 2,000 ବଢ଼ିଗଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,27,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,16,450 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,27,040 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,16,450 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,67,000 ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।
परवर्ती खबर अयोध्या राम मंदिर रे हेला ध्वजारोहण धर्म ध्वजा स्थापन कले प्रधानमंत्री मोदी गेरुआ रंगर एही ध्वजार ओजन हेउछि 11 केजी 161 फुट विशिष्ट राम मंदिर उच्चरे एही ध्वजा स्थापन करा जायछि। एही ध्वजारोहण उत्सव पई उत्सव मुखर होइछि पूरा अयोध्या नगरी। रामलालांक गर्भगृह रे प्रधानमंत्री पूजा अर्चना परे शिखर रे उड़ीछि धर्म ध्वजा। प्रधानमंत्री और मोहन भागवतंक हाथ रे होइछि एही ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री मोदी रामलालांक दर्शन करने सहित राम दरबार रे पूजा अर्चना करथिले। प्रधानमंत्री मोदी एवं मोहन भागवत पवित्र श्रीराम जन्मभूमि मंदिर शिखर रे विधिबद्ध भाव में गेरुआ रंगर पताका स्थापन करथिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य सेमानक सहित उपस्थित थिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे गंभीर हेलानी वायु प्रदूषण। एहाकु दृष्टि रे रखी कठोर पदक्षेप ग्रहण करुछंती दिल्ली सरकार। एणिकी 50% कर्मचारी रे चालिबा समस्त सरकारी और बेसरकारी कार्यालय। PM 2.5 एवं PM 10 संख्या को दृष्टि रे रखी दिल्ली सरकार कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसंती। वायु गुणवत्ता परिचालना आयोग निर्देश अनुसार समस्त सरकारी एवं बेसरकारी कार्यालय गुड़िको एबे केवल 50% कर्मचारी को कार्यालय को डाकिबाकू अनुमति दिया जिवो। बाकी 50% कर्मचारी को घरे काम करिबा बाध्यतामूलक करा जायछि। दिल्लीर वायु गुणवत्ता को दृष्टि रे रखी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान रो पर्याय 3 अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबाकू निर्देश देइछि वायु गुणवत्ता परिचालना आयोग। सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी एवं अंशीदार मानकर परामर्श परे GRAP सूची रे संशोधन करिछि वायु गुणवत्ता परिचालना आयोग। एही निर्देशावली गुड़िको दिल्लीर समस्त सरकारी कार्यालय एवं दिल्ली मध्य कार्य करुथिबा समस्त घरोई कार्यालय तुरंत पालन करने निर्देश दिया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता 5 वर्ष भितर 1 कोटी चाकरी एवं रोजगार सृष्टि करिबो नीतीश सरकार। एथि सहित बिहार हेब टेक हब। एने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X रे नूतन सरकार गठन हेबा पर प्रथम कैबिनेट बैठक रे निया जायथिबा निष्पत्तिर विवरणी शेयर करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण पर भारत गस्त को रद्द कले नेतान्याहू। निज सुरक्षा को नजर रे रखी भारत आसीबा पई मना करि दैछंती इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। गत 2 सप्ताह तले भारतर राजधानी दिल्लीर लालकिला ठारे होइथिबा भयंकर विस्फोरण सारा विश्व रे चहल सृष्टि करिथिला। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू चलित वर्ष शेष भागरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात करिबा पई तांकर भारत गस्त को पुणी थरे स्थगित रखिछंती। नेतान्याहू भारत गस्तरे शेष थर पई 2018 रे आसीथिले। मात्र वर्तमान से भारत पई योजना करिथिले जाहा के एबे रद्द करि दिया जायछि बोली खबर